اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریکٹس کریں گے آج ہم جاہدہ اینڈ کچھ ایگزامپلس علامہ فیملی سے بھی ہوں گی۔ تو ابھی تک دو فیملیز ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی فیملی علامہ جس کے درمیان میں شدہ ہے، اور شدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو پڑھا جاتا ہے، تو ایکچولی یہ چار لیٹرز ہیں اگر آپ اس کو الگ الگ کریں تو علامہ چار لیٹرز۔ تو جتنی فیملیز بھی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا، پہلی اس میں تین سے زیادہ لیٹرز ہوں گے، اس میں سب فیملیز میں تین سے زیادہ۔ دوسری کون سی تھی؟ جہاں تو اس میں بھی چار لیٹر ہیں، جیم الف ہے ایکسٹرا ایک، اور روٹ کے 3 لیٹر اور پلس اس میں کچھ ایکسٹرا لیٹرز۔ کچھ فیملیز ہوں گی جو نمبر 1 فیملی ہے نا، اس میں کیٹیگری سے ناسارا، اس میں صرف 3 لیٹرز ہیں نا، اس میں ایکسٹرا کوئی نہیں، نون سواد اور را۔ تو وہ نمبر 1 فیملی ہوتی ہے۔ تو 2 سے لے کے اینڈ تک 10 تک جو ہے وہ جتنی فیملیز ہیں اس میں 3 سے زیادہ لیٹر، اس لیے اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں مزید فی، ثلاثی مجرد مزید فی ہی، کہ اس میں 3 مین روٹ لیٹرز ہیں اور پلس کچھ اور بھی ہے، مزید کہتے ہیں نا اردو میں، اور مزید فی، تو اس لیے اس کا نام مزید فی ہی رکھا ہوا انہوں نے ان فیملیز کا۔ تو پورا نام ہے ثلاثی مجرد مزید فی، ثلاثی 3 کو کہتے ہیں نا، ثلاثی مجرد اور پھر مزید فی، اس میں مزید لیٹر بھی ہیں 3 کے علاوہ۔ تو یہ ان کا کامن نام ہے ان پورے گروپ کا، 2 سے لے کے 10 تک۔ تو علامہ پوری فیملی کیا تھی؟ صرف صغیر اس کا علّمَ يعلم تعلیما، تعلیما معلم فهو معلم، ہاں جی، علم علم یعنی کیا کرنا تعلیما کلی فهو معلم، والامر فرد منهم علم والنہی عنہ لا تعلم والظرف منه معلم۔ معلم، تو شاباش۔ سیکنڈ جاہدہ، اس کی کیا تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا؟ جاہد یجاہد جہادن و جی ہاں، مجاہد، دیر کے ساتھ جی جہاد، ہاں ہاں، جہادن و مجاہدتن، مجاہدتن، ہاں کے اوپر ڈبل مجاہدتن، ہاں، فہو مجاہدن، اور مجہول ہے جوہدہ یجاہدو جہادن و مجاہدتن فہو مجاہدن، اور والامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد، وصفہ منہ مجاہدن مجاہدن، ہاں جی، گڈ، ماشاء اللہ، گڈ، اچھا یاد ہو گیا آپ کو، لگ رہا ہے کہ پریکٹس کر لی، یاد کر لی دونوں۔ تو جتنی جلدی یاد کر لیں گے نا اتنا اچھا ہے، کیونکہ اور ایڈ ہوتی جائیں گی تو پھر اور چیزیں مکس اپ زیادہ ہوگا، اگر پہلے سے ہمیں یاد ہوگی تو پھر ہمیں اچھا یاد رہے گا۔ تو آج ہم اس کی ایگزامپلس کرتے ہیں۔ تو یہ فیملی ہماری جاہدہ، جس میں کوئی بھی ورڈ ہو اس میں الف، لانگ الف آتا ہے سیکنڈ، جیسے قاتل بھی ہے، اور اگزامپل اس کی ہم نے کی تھی کل، جادل، قاتل، حاورا، اس طرح کے حافظہ، تو اس طرح کے ورڈ آج میں نے حاربہ پڑھا تھا قرآن میں۔ ہاں جی، حاربہ۔ تو اس میں اس فیملی کے ورڈز آتے ہیں۔ تو اس میں قرآن سے اگزامپلس پہلے دیکھتے ہیں۔ فلما جاوزا قال لفتاہ، تو اس میں اب یہ ایگزامپلس میں یا علامہ فیملی بھی ہوگی اور جاہدہ بھی ہوگی، دونوں ہوں گی، تو یا ایک کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جاوزا کون سا اس میں میں جاہدہ، کر رہا ہے؟ جاہدہ سے جاوزا، لیکن اس میں الف ہے اینڈ پہ ایکسٹرا، وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ دو ہیں ہاں جی، تسنیہ۔ یہ ہما کے لیے، ہاں، ہوا جاوزا، ہما جاوزا، یہ دو لوگ۔ جاوزا کا مطلب ہوتا ہے کراس اوور کرنا، کسی کو پار کرنا، جیسے دریا کو پار کر لینا، کسی جگہ سے آپ نے اس کی ایک دوسری جگہ چلے گئے، جاوزا، تو کسی کو کراس اوور کر کے۔ تو
फलम्मा जावजा, जब दोनों ने क्रॉस ओवर की। तो जावजा फैमिली का सर्फ अगर करेंगे, जावजा को हम जाहदा की फैमिली में इसका सर्फ करेंगे तो क्या बनेगा? ये जावजा जावजा युजाविजु जाविज जिवाजन व जिवाजन मुजावजतन मुजावजत मुजावजतन फहुवा मुजाविजुन जुविजा युजावजु जिवाजन व मुजावजतन फहुवा मुजावजुन वल अम्रु मिन्हु जाविज व नही अन्हु ला तुजाविज ظرف व ज़र्फ़ु मिन्हु मुजावजुन मुजावजुन। तो आपने सिर्फ आपने रूट उसमें रखेंगे आप, जीम हा और दाल की जगह जीम वाव और जा इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ड सारे बन जाएंगे। दूसरी एग्जांपल्स है वज़न्ना अन्नहुल फिराकु। पहले तो जन्ना का वर्ड आ रहा है, ये कौन सी फैमिली अल्लामा है? अल्लामा मैच हो रहा है अल्लामा से? नहीं नहीं मैच हो रहा नहीं मैच हो रहा है इसमें। आखिरी पे शद नहीं है, हाँ मिडिल में जी, शद है। मिडिल में शाद आनी चाहिए। तो ये एक्चुअली 3 लेटर्स हैं जो अन्नहु शायद हो रहा है ना, अन्ना। नहीं, अन्ना अन्ना तो तो वो हर्फ है ही नसब नहीं है ना। ना। अच्छा 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 वो अन्ना हु तो नसब है। ज़ा और नून असल में 2 हैं, तो ये 3 लेटर्स बनते हैं ना, ये मजीद फी है ही नहीं। तो जन्ना नहीं, तो ये आउट हो गया, इस फैमिली किसी फैमिली में नहीं है। अन्ना हु वैसे ही हर्फ ऑफ नसब और उसका विक्टिम है अल फिराकू। अब अल की वजह से हमें पता चल गया कि ये इसम है। तो इसम को फिर हम इसम से मैच करेंगे ना, तो इसम कौन से हैं इसमें? 1 2 3, वो जो आखिर में तो और फिर ये इसम फिराक तो किससे मैच हो रहा है? ये फिराक कौन से इसम से? ये मुजाहिद नहीं, मीम मुजाहिद नहीं है ना शुरू में, मीम अच्छा नहीं है शुरू हाँ में, तो मीम नहीं है तो मीम के अलावा सिर्फ वो एक ही भी बचा, नहीं। ये नहीं वाला ये जिहादन नहीं फिराकन। ओ जिहादन फिराकन, तो ये मस्तर से मैच हो गया ना। जैसे हाँ जिहादन है ना, इसी तरह फिराकन है। तो हम्म तो इसमें फिर इसका फैमिली क्या बनेगी? पहला हुआ वर्जन क्या बनेगा? फारका फेल माजी फारका फारका। युफारिकु फारका युफारिकु फिराका व मुफारकतन फहुवा मुफारिकुन। फूरिका युफारकु फिराकम व मुफारकतन फहुवा मुफारकुन। एंड अमर क्या होगा? फारिक फारिक ला ला तो तो फारिक फारिक ला तो व ज़र्फ़ु मिन्हु मुफारकुन। तो इसमें मुफारिक हमने ये देखना होता है कि मैच करना है, अगर इसम है तो इसम के सेक्शन में मैच करना है, और जो इसम फाइल, इसम मफूल और इसम जो है ज़र्फ, वो तीनों तो मीम से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें तो आप मीम आपको नज़र आएगा तो वो इक्वल होंगे। हम्म तो ये जाहिदा इज ओनली फैमिली के इसका एक मस्तर भी मीम से स्टार्ट होता है, मुंह से। दिस इज द ओनली वन जिसमें मुंह मस्तर में भी आएगा, अदरवाइज मुंह सिर्फ लास्ट कॉलम में आएगा, इसम फाइल, इसम मफूल और इसम ज़र्फ में। लेकिन हम्म दूसरे मस्तर से अगर आप मैच करें तो फिर उससे मैच हो गया फिराकुन। नेक्स्ट वर्ड है युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र। कद्दमा और अखरा ये अल्लामा हो गया दोनों। अल्लामा हो गया, और कोई और भी है? قدمه कद्दमा हो गया, अल्लामा फैमिली, ये भी हम्म, नंबर 2 हो गई, ये भी नब्बा नंबर 2 हो गई। टू हो गई نبأوا व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? نبأوا नब्बा नब्बा। तो ये द फर्स्ट फर्स्ट जो नब्बाऊ है, ये मैच किससे हो रहा है? युअल्लमु जो अल्लामू, तो जो अल्लामू कौन يعلم सा इसका सीगा है? मजहूल मजहूल नहीं मुजार मुजारे मुजारे मजहूल, ठीक है। मुजारे हाँ मजहूल जी, है मुजारे मजहूल, तो सेकंड लाइन में मुजारे के जगह पे, ساكن जैसे जो जा जो अल्लामू, तो ये भी इसका मतलब ये अल्लामा फैमिली है। तो इसका फिर हुआ वर्जन क्या होगा जो नब्बाऊ का? नब्बा नब्बा नब्बा, आ ठीक है, वो बन गया नब्बा। दरमियान में शद्दा है और एंड पे हमजा है। नब्बा युनब्बिउ तम ينبئ तंबीयन, तंबी का वर्ड सुना हुआ ना, तंबी करना किसी को, तंबीयन, तो ये यहाँ से है जो नब्बा, खबर देना किसी को, तंबी करना। तंबीयन फाहुआ इस متبع मो ने तनबीह में ता, तो हाँ होती है एंड में। हाँ हाँ जी, तनबीह में किसमें तो हाँ होती है एंड में। हाँ होती है ना? तनबी, तनबी करना हमजा नहीं होती? तनबीह करना अच्छा, हाँ होती है उसमें, वो दूसरी फैमिली होगी फिर। ओके, तो इसका इसम फाइल क्या होगा?
मुनब्बा मुनब्बीउन मुनब्बिउन मुनब्बीउन मुनब्बिउन और मुनब्बाउन। हाँ जी, फिर उसमें मफूल मुनब्बाउन होगा और दूसरी लाइन में नुब्बी नुब्बिया युनब्बाउ, ये वाला वर्ड आ गया युनब्बाउ तनबीअन फहुवा मुनब्बाउन वल अम्रु बिनहु नब्बी नब्बी। नब्बे हाँ जी, ला ये तो नब्बी आखिर में जज़म आएगी हमजा के ऊपर तो झटका हम उसको यूज करते हैं, नब्बे ला तो नब्बे वल अम्रु मिनहु और वो वज़र्फु मिनहु मुनब्बा। मुनब्बा। तो ये वर्जन क्योंकि जो नब्बा ऊ है एंड पे वाव और अलिफ है, तो ये कौन सा है, ये सीगा होम का सीगा, होम है ना, जी जो नब्बा ऊ। नहनु मजहूल मुजारे कौन सा नानो, नहीं हम हम का ना हाँ जो नब्बा ऊ है ना होन, हम होम ही होगा, जो नब्बा ऊ ना से है ना, जो नब्बा ऊ, तो नून इसका वो लाइट हुआ ना, लाइट है ना जो नब्बा ऊ। और तो किसी में भी ऊ नहीं आता ना एंड पे, जो नब्बा ऊ की साउंड किसी में भी नहीं आती, या तो नब्बा ऊ ना होता है या नब्बा ऊ ना होता है, और लाइट हो तो वो जो नब्बा ऊ होगा, इसीलिए और वाव नून जो है है। वो नहनों का नहीं है, वो तो उसके वर्ड का अपना हिस्सा है। हाँ जी, नून तो नाहनु का नहीं है ना, नून तो नहीं, कौन सा नून, शुरू का नून तो शुरू नब्बी का नून तो वो तो रूट वर्ड है ना, नून बा और हमजा। हाँ, तो उसमें नून तो उसका पार्ट ही नहीं है ना, वो तो वर्ड का पार्ट है, वो रूट का पार्ट है, नाहनु का नहीं है नून। या है हुआ, हुमा के साथ याद, हुआ हुमा और हुम तीनों के साथ याद आता है। अल इंसानु यौमाइजिन कद्दमा, इसका इजी है, अल्लामा फैमिली, ये तो कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन, हाँ तकदीमन फाहुवा मुकद्दिमुन, कुद्दिमा युकद्दमु तकदीमन फाहुवा मुकद्दमुन वल अम्रु मिनहु कद्दिम ला कद्दिम ला तो कद्दिम कद्दिम ला तुकद्दिम व ज़र्फ़ में मुकद्दमुन मुकद्दम। मुकद्दमन। इसी मुकद्दम तरह अखरा भी सेम है, अखरा युअखिरु युअखिरु फिर तखीर ताखीरन, तो ताखीर का वर्ड यूज ताखीर होता है ना, ताखीर होगी ताखीरन फाहुवा मुअख्खिरुन, उखिरा जी युअख्खरु ताखीरन फाहुवा मुअख्खरुन मुअख्खरुन वल अम्रु मिनहु अख्खिर आखिर आखिर ला तो ला ला तो अखिर अख्खिर ला तो आखिर मुअख्खरुन मुअख्खर। मुअख्खरुन। नेक्स्ट है वला, तो हम मिलना मा मुअख्खरुन होगा कि मुअख्खरन कहेंगे इसको। मुअख्खरुन मुअख्खरुन। आपने हाँ लास्ट जो है ना, लास्ट जो साउंड है वो तो जी रफा नसब जर तीनों हो सकती है ना, जी वो तो नहव का पार्ट है, सर्फ का नहीं है, तो अच्छा यूजुअली हम उसको फिर रफा ही करते हैं, सिर्फ हम ये रफा मस्दर को हम एज ए नसब पढ़ते हैं इसमें, और बाकी जो सारे हैं ना वो हम रफा पढ़ते हैं उसको, जैसे ठीक मुजाहिदुन है, मुअल्लिमुन है, इसे मुअख्खरुन, तो एंड पे जी हम इसको तनवीन और रफा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आया है वला, तो हम मिलना माला तो माला कतलना बे, हम तो इसमें ला युहम्मिलु हम मिलना तो हम ला मिलना युहम्मिलु वाला अम्मला हाँ जो हम मिल, तो हम अल्लामा हो मिलो गया ये। हाँ जी, तो ये हाँ अल्लामा फैमिली। तो ताकत तो ये कौन सा सीगा है, ला तो हम मिल, हाँ ये ये मस्दर नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं है ना, हाँ ला के साथ और लाइटेस्ट है तो नहीं, कि ना हम पे बोझ डालना, तो हम मिल ना, ला तो हम मिल ना बोझ डालना तुम, ना हम हम पे, पर मा ला ताकत लना बे, जिसकी हम में ताकत ना हो। यहाँ पे एक और चीज है, ये ताकत ला ताकत, इसको क्या हाँ कहते हैं हम, कौन सा ला है ये, ला नफी का है। ये नस नफी का है ना नफी या का तो है लेकिन इसका स्पेशल नाम है, ना जब लाइट भी हो और नसब भी हो। ये लास्ट हम्म, वाला ला ताकीदन वाला एब्सोल्युटली ना वाला है ये, कि absolutely। अच्छा अच्छा ला नाफिया लिल जिन्स इसको कहते हैं ना, कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम दुआ में हम ये कह रहे हैं कि ऐसा बोझ ना डालना कि जिसमें हमारे बिल्कुल भी ताकत ना हो, कि वैसे तो अगर तो हम बोझ उठा सकते हैं तब तो बोझ अल्लाह ताला डाल दे कि चलो हम उठाने के काबिल तो हैं नहीं, लेकिन ऐसा बोझ बिल्कुल ना डालना जिसकी हमें ताकत ही नहीं है, एब्सोल्युटली ताकत नहीं है हमें। तो ये इसलिए ये ला नाफिया लिल जिन्स, वैसे तो इसको लाइट होने की कोई और रीजन नहीं है, ला ताकत तुन होना चाहिए था ना अगर ये हम्म, रेगुलर ला होता तो, लेकिन हम्म, ला के साथ अगर लाइट भी है और नसब भी है तो ला नाफिया लिल जिन्स।
سو حملہ یحمل تحمیلا فہو محمل، حمل محمل یحمل تحمیلا فہو محلم، محلم والامر حمل، اور لا یہ تو نہی لا والا ہم لا تحمل لا تحمل، تو حمل لا تحمل، تو یہ یہاں پہ یوز ہوا ہے لا تحمل، اور ظرف محمل۔ مل محمد فلما جاء نودی ام بورکا، تو اس میں دو، ایک تو جا ہے پہلے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جا، یہ فعل تو یہاں یہ تک ہے تو آ تک، نارمل پہلے ہی ہے پہلا والا ہاں جی، تو فلما لگ رہا ہے، کون سا لگ رہا ہے؟ فلما تو پہلے نہیں ہے، نہیں، فلما تو حرف ہے، وہ تو اس کا تو حرف ہے ہے، کہ اچھا ہاں جی، جب ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جب۔ جا جاہدہ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں ایک لیٹر کم ہے، رائٹ، سو جا تین ہے، یہ جاہدہ میں چار ہے، تو یہ کوئی ڈفرنٹ فیملی ہے، یہ ثلاثی مجرد، مزید فی نہیں نہیں ہے، یہ نہیں ثلاثی مجرد ہے۔ تو آگے ہے نودیہ، یہ 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 لگے، کس سے میچ کر رہا ہے؟ ہاں جو ہیدا، جوہدہ ہاں جی، یہ بالکل جوہدہ، ایگزیکٹ میچ ہے، اس کی شکل شیپ ایگزیکٹ میچ ہے جوہدہ سے، تو یہ اس فیملی کا، تو اس کا پھر صرف کیا بنے گا؟ نادا ہاں جی، اس کا صرف نہ یونادی کریں، یہ یا اس میں ہے نا، تو ذرا یہ ارریگولر میں مشکل میں آتا ہے، یہ ہم بعد میں کریں گے یا والے ورڈز، تو اس کو چھوڑ دیں، آگے بوری کا، یہ بھی نور یہ بھی یہ بھی جوہدہ وہی ہے کی طرح نا، جوہدہ ہاں، اس کا جاہدہ جوہدہ صرف ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس کا یا نہیں ہے تو یہ ایزی ہوگا، بورک بارکا، بارکا بارکا یبارکو یبارکو، مبارک مبارکن پہلا کیا ہوگا؟ جہادن کے ساتھ کیا میچ کرے گا؟ بور بور بو با، را اور کاف ہے نا، بارہ با بیراکن، بیرا براکن بیراکن، جہادن بیراکن، اور دوسرا جو ہے وہ جو عام ہے مبارک دینا ہے، مبارکن وہ مبارکتن، و مبارکتن فہوا مبارکن، ریکن بوریکا یہ والا ورڈ آ گیا بورکا مجہول میں، بوریکا یبارکو مبارک یبارکو براکن براکن فہوا مبارکتن فہوا مبارکتن مبارکن، اور والامر منہ بارک، بارہ لا لا تبارک لا تبارک، تبارک، با، اور ظرف مبارکت، مبارکن مبارکن مبارکت، مبارکن، مبارکن، ہاں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تو اس میں قاسم یہ قاسم، قاسم جاہدہ قاسمہ بھی ایگزیکٹ میچ جاہدہ سے، درمیان میں الف ہے، روٹ قاف سین اور میم ہے، جاہدہ قاسمہ یقاسم قاسم قسامم و اسمامن مقاسمہ، مقاسمہ مقاسمتن فہو مقاسم، قوسم یقاسم قسامم و مقاسمتن فہو مقاسم، سمو الامر منہ قاسم لا قاسم لا تقاسم تقاسم مقاسمہ، مقاسم مقاسم، مقاسم۔ تو آگے جو ہے اس میں انی لکما لمن الناصحین کا ہم نے ابھی نہیں یہ کہ یہ کوئی اور فیملی ہے ناصح کی، اس میں نہیں ہے۔ ربنا لا تواخذنا، تو یہاں یہ پہ بھی ورڈ وہی ہے، ہے یہ بھی جاہدہ ہی ہے تو آخذنا ہاں جی، تو اس میں روٹ اس کا کیا ہے؟ حمزہ، آخذہ ہاں جی، اور اس کے درمیان الف ہے، آخذہ یو آخذ آخذ، آخذو، اخاذہ اخاذم، ہاں جی، اخاذو، اخاذم و اخاذم مخ مؤاخذت، مؤاخذہ آخذت مؤاخذہ مؤاخذت، مؤاخذۃ مؤاخذت فہو مؤاخذ، خذتم مؤاخذ ہاں، فهو مؤاخذ مؤاخذ فہو مؤاخذ، مؤاخذہ اوخذ یؤخذ يؤاخذ اخاذا إخاذا و مؤاخذة ومؤاخذة فہو مؤاخذ مؤاخذ، اور اس کا آخذ عمل لا تؤاخذ لا تؤاخذ، تو یہ لا تؤاخذ، تو یہ سیم ورڈ ہے نا، لا تؤاخذ، لا تؤاخذ کہ نہ تم ہمیں پکڑنا، اخذ پکڑ کرنا، آخذ جو آخذ، تو یہ ایگزامپلس کس کا
ابھی ہم نیکسٹ پیج پہ اب ڈفرینٹ ایکسرسائز کریں گے تھوڑی سی. تو ابھی تو ہم نے یہ پورے آیات لیے نا, اب ایک ورڈ. So let me make it bigger. تو اس میں ہم نے صیغہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی ہوا فیملی ہے اور صیغہ کیا ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. یکلفو فیملی کون سی ہے؟ یجاہدو ہے نا علامہ یجاہد نہیں, جاہدہ میں تو الف آتا ہے نا درمیان میں, یکالفو شد ہوتا ہے نا, ہے. اس پہ اچھا شد ہے. اشاد ہے پھر تو یکالفو ہوتا ہے نا, یکلفو یعلمو کلفا ہوتا ہے نا, تو یہ یکلفو. نمبر 2. تو اور صیغہ ہوا بتانا ہے, ہے. یہ سیگا ہوا اس وہ کا ہوا ہے, نام کا اور کاف ہوا لام ہے اور فا معلوم ہے, right؟ مضارع مضارع اور معلوم. تو یہ تینوں معلوم. چیزیں ہم نے بتانی. ہوا, مضارع اور معلوم. جزر کیا ہے اس کا؟ معلوم کام کاف کاف لام فا. نام لام اور کاف فا. لام اور فا ہاں, تو اس میں ہم نے ایک ورڈ دیکھنا ہے اور پھر اس کا بتانا ہے. آگے نیکسٹ ہے حرامہ. حرم علامہ علامہ. فیملی حرامہ یہ کون سی فیملی ہے؟ علامہ ٹو. علامہ. یہ علامہ علامہ سے علامہ ہے علامہ. یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ ہوا صیغہ ہوا ہوا ہے ماضی اور ماضی ہے اور معلوم. معلوم. اور اس کا روٹ ہے ہا را. حرامین. آمین حرامہ جو ورڈ ہے نا, اس کا حرامہ نمبر 2 فیملی میں. اس کی میننگ اصل میں نا کیا میننگ ہوتی ہے ویسے جنرلی؟ حرامہ حرام کرنا. اس نے حرام حرام کیا, لیکن اس کا دونوں میننگ ہوتے ہیں. ایک تو اپوزٹ حرام بھی ہوتے کرنا, ہیں. ایک ہوتا ہے اس کو مقدس بنانا. ایون دو کہ بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں دونوں, لیکن دونوں میننگ ہوتے ہیں حرامہ کے. جیسے مسجد اللہ تعالیٰ نے الحرام. حرامہ کیا ہے مکے کو, لیکن کچھ چیزوں کو حرام بھی کیا, اس کے لیے بھی حرامہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو دونوں کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا, تو یہ آپ نے اس کے کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ حرام کرنا ہے یا مقدس بنانا ہے. تو یہ تو اسی لیے نا تحریمن کے دونوں میننگ ہے, یا تو حرام کرنا یا مقدس بنانا, دونوں میننگ ہے اس کے. تحریمن, حرم یحرم تحریمن. اب نیکسٹ ورڈ ہے قتالن. جہاد جہادن. جہاد جہادن سے میچ ہے, تو نمبر 3 فیملی. مصدر اور ہے. یہ مصدر 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 ہے, اور یہ سنگولر ہے, رائٹ؟ سو سنگولر ورژن یوز ہوا. لا تواخذ, یہ ابھی اگزامپل میں بھی آیا تھا. اب نہیں. یہ نہیں نہیں ہے, اور اور اب آخذ یؤخذ, یہ اسی سے ہی ہے نا, نہیں, جاہدہ سے. ہاں جہاد اور اس کا روٹ قاتل کا قاتلام تھا. اور اس کا روٹ کیا ہے تو آخذ کا؟ حمزہ خا اور زال. انتا ہے ہاں جی, انتا ہوتا ہے نا کمانڈ, آپ ایک انتا کو دے سکتے ہیں, انتما انتم. تو یہ تو آخذ سنگولر کے لیے. بدل علامہ فیملی علامہ علامہ فہم. تو یہ نمبر 2. تو یہ امر ہے. بدل کون سا ہے؟ امر لیٹسٹ انتا ہے. امر. اور لمپ سے میچ ہوا تو بدل امر, اور کس کے لیے سنگولر؟ انتا انتا. کے لیے. اور با تال. تالا اوکبتم. اوقمہ. آدھا جوہدہ سے ہے نا. ہاں جی, تو جو ہتم. جاہدہ. ہاں, نمبر 2. نمبر نمبر 3 3. فیملی. نمبر 3 باب. تو سیگا کیا ہے یہ؟ یہ مصدر ہے کیا انتم. انتم انتم اور ماضی ہے جمع اچھا ہے, انتم ماضی, اور اور مجہول. مجہول ہے اوکبتم. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ میں جوہدہ جیسے تھا نا, جوہدہ, اچھا ہوا اچھا جوہدہ, ہما جوہدہ, ہم جوہدو, ہیا جوہدت, ہما جوہدتا, ہننا جوہدنا, جوہدنا. اور اسی طرح جب انتا آئے گا جوہتا. اسی طرح انتما جوہتما, انتم جوہتم. لیکن کیونکہ با ہے نا, تو اس پہ دال جب آتا ہے تا کے ساتھ تو آواز نہیں آتی دال کی, لیکن آقبہ تو اوکبتا, انتا اوکبتا, انتما اوکبتما, انتم اوکبتم. اوکے تم. اسی لیے نا یہ اوکبتم ورڈ میچ ہوگا. تو اس کے آئین روٹ کیا ہے اس کا؟ آئین آئین واو بار با. نہیں, واؤ نہیں ہے, واؤ از پارٹ آف شیپ. عقبہ سے. اچھا ہاں جی, واؤ جو ہے نا وہ شیپ لمبا کا پارٹ کرنا ہے. جوہدہ تھا نا, جوہدہ,
ہاں تو اس میں واو تو روٹ ورڈ نہیں ہے، واو پارٹ آف دا شیپ ہے، پارٹ آف دا ریسیپی ہے. جیم ہا اور دال تھا، اس میں آئن کاف اور با. با. شائع قاف تو اس میں آپ اب ورڈ دیکھیں نا اس طرح کا، اب اس میں سے آپ نے ڈراپ کرنی ہے چیزیں، پھر آپ کو روٹ ملے گا. تم جو ہے وہ بھی پارٹ کا شیپ ہے، نکل گیا ہے. واؤ پارٹ کا ہے، وہ بھی نکل گیا. آئن کاف اور با بچا، تو وہ ہمارا روٹ ہے. مسبیحن، معلم، یہ معلم، علامہ. علامہ فہمی. معلمن کی طرح. معلمن تو کیا کہتے ہیں اس کو پھر؟ اسم فاعل کا ہے نا، خالی فاعل نہیں، اسم. اسم فاعل ہے. تو یہ اسم فاعل، اور یہ سنگولر مسبحن، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے سنگولر. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم با ہا. با. کیونکہ میم اس کا شیپ کا پارٹ ہے، اچھا. ریسیپی کے پارٹ ہے. میم تو سب میں آتا ہے نا، مسبحن، معلمن، تو اس سین لیے با ہا. سین با. اور نزلت، نزلت بھی مجہول اور ہیا فیملیز ٹو. نزلت. مجهول. ٹو ہے یہ. مجہول ہے، واحد مجہول ماضی اور ہے ہیا ہاں. ماضی. اور ہیا. تو ہیا نزلت. نون ہوا زدار. ہوا کیا ہونا تھا؟ نزلہ، ہما نزلہ، ہم نزلو، نزلہ ہیا نزلت نزلت. نزلت نزلت او اور ای کی ساؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول ہے. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ نون، نون زیر لام. زا اور لام. لام. تا پارٹ ہے شیپ کا، تا نہیں ہے. تا ہیا کی وجہ سے ہے. یحاسبون، حاسبہ جاہدہ. حاسبہ شہادتن. تو یہ جہاد حاسبہ یحاسب. یحاسبون جمع ہے اور مضارع مضارع ہے. ہم ہے، ہم مضارع ہم اور مجہول ہے یا معلوم؟ نہیں معلوم. مجہول ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ یحاسبون یحاسبون ہوتا. صابون. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا حاسین با. سین اور با. اونا پارٹ ہے شیپ کا، نکل گیا. الف پارٹ ہے شیپ کا، یا پارٹ ہے شیپ کا، تو باقی کیا بچا؟ ہا، سین اور با. واہ. تو جو ورڈ لگے ہوئے ہیں نا لیٹرز، جو اس کی شیپ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح سے دکھنا چاہیے ہوم کے کیس میں، تو وہ سارے آؤٹ کر دیں تو درمیان میں آپ کو روٹ مل جائے. تو اونا نکل گیا، یو مضارع کا پارٹ ہے، اور الف جو ہے وہ فیملی کا پارٹ ہے، تو الف اس میں نکل گیا. تسبیحاتن، اللہ کس سے میچ ہوتا ہے یہ؟ تسبیحہ. اس میں تو کوئی نہیں میچ ہو رہا. ہاں جی، ایکچولی علامہ تعلیمن، تعلیمن کا اگر چارٹ ہاں تعلیمن کا، تو تعلیمن اسم ہے نا، تو اسم کا چارٹ جیسے مسلمون کا چارٹ تھا نا، ہاں تو کیا تھا؟ مسلمون تو تسبیحن، تسبیحن، تسبیحن دو کے لیے، تسبیحانی، تسبیحینی، تسبیحینی. اور پلورل کے لیے کیونکہ تسبیحات تسبیحات کوئی پرسن نہیں ہے نا، تو اس کا پلورل اونا اینا نہیں بنے گا، اس کا آتون آتن بنے گا. تو یہ تسبیحات تسبیحاتن. تسبیحات. ہاں جی، تو یہ تعلیماتن جیسے ہوتا ہے نا، تعلیماتن. تو کرنے کا اس کو میچ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کے سنگولر ورژن پہ جانا پڑے گا. پہلے اس کو آپ آتن ایڈ کریں تو پھر تسبیحن بن جائے گا، پھر آپ کو پتا چل گیا تعلیمن کی طرح. تو آتون اس کا نکال کے ہم نے کمپیئر کرنا ہے اس کے مستر کے ساتھ. تو یہ اسم کیا ہے؟ یہ اسم مستر، اور یہ پلورل ہے 3+ پلورل. اور اس کا روٹ ورڈ سین. باہا. سین با. تو اوپر ہا سین با تھا، یہ سین با ہا. تو یہ آرڈر ڈفرنٹ ہونے سے میننگ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو آرڈر ڈپینڈ کرتا ہے کہ میننگ کیسے، میننگ بنے گی آرڈر سے. حاسبہ از ڈفرنٹ دین سبا. تو یہ ایون دو کے روٹ ورڈ سیم ہے لیکن اس کا سیکوینس ڈفرنٹ. مکرمن، علامہ سے. علامہ، تو تشدید دیکھتے ہی آپ اس کو علامہ.
تو ابھی تو ایزی ہے نا، ابھی صرف ایک تشدید ہے، ابھی ایک اور فیملی آئے گی اس میں بھی تشدید ہوگی، پھر وہ مشکل ہوگا تھوڑا سا، تو وہ بھی تشدید والی ایک اور فیملی آئے گی. تو مکرمن، تو یہ اس کا ہوا ورژن کیا ہے؟ کرم. کرم. تو یہ کرما یکرم، مکرم، مکرم فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے. اسم، کیونکہ اس کا فعل کوئی میم سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. کرما مکرمون اور مکرمون اسم فاعل ہے یا مفعول ہے یا ظرف ہے، میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ کون سا ہے پھر اسم؟ اسم فاعل، مفعول مفعول مفعول، اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اسم. ہاں ظرف بھی ہو سکتا ہے، اسم کیونکہ ذات. ابھی ایک ورڈ سے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا ہے. مکرمو، تو کرما یکرمو تکریمن فہوا مکرمن، کرما یکرمو تقریباً فہوا مکرم. مکرم، الامر منہ کرم، نہیں لا لا تکرم، تکرم، وظرف منہ مکرم. تو دونوں ظرف سے بھی میچ ہے اور اس سے میچ ہے، اور یہ سنگولر کے میں استعمال ہے. کاف را اور کاف را میم. مکذبین، یہ کذبا یکذب ہوا ہے نا، یہ علامہ ہی ہے. کذب یکذب ہے. یہ کیا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ اسم مفعول مکذب، مفعول ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے نہیں تو کیا؟ سوری، اسم فاعل ہے. اسم فاعل. اس کا پہلے آپ یہ آؤٹ کر دیں، اینا روٹ کا اس کا پارٹ ہے شیپ کا، تو مکذب مکذبی ہو گیا یا مکذبن ہو گیا، تو مکذبن معلمن سے میچ ہو رہا ہے. تو کیوں آخری کو آپ رفع کر سکتے ہیں، یہ مکذبی ہے، آپ اس کو مکذبن پڑھیں گے میچ کرنے کے لیے، تو مکذبن معلمن، تو اسم فاعل. تو اگر یہ مفعول ہوتا تو مکذبینا ہوتا، زال، مکذبین. زال کے اوپر زبر ہوتی. اسم فاعل ہے. اور یہ اگر مکذبینا ہوتا تو اسم ظرف ہونا تھا اس میں کہ نہیں ہونا تھا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہونا تھا، یا کیوں ہونا کیوں تھا؟ وہ ہوتا ایک جیسی ہوتی ہے، مفعول اور ظرف. ہاں جی، لیکن اینا اور اونا صرف پرسن کے لیے آتا ہے اور ظرف پرسن نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ظرف نہیں ہو سکتا تھا. مکذبینا اسم خالی مفعول ہی ہونا تھا، مفعول ہی. یا مکذباتن ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اینا اور اونا کمبینیشن جب بھی آتا ہے نا اینڈ پہ، یہ پرسنس کے لیے آتا ہے. اس سم میں وہ ہیومن ہونا چاہیے یا جن ہونا چاہیے یا اینجل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر چیز ہے کوئی تو آتن آتن یوز ہوگا پلورل کے لیے. تو کاف زال و فا اس کا روٹ. لا تحرمو، حرما، علامہ سے. یہ بھی نمبر 2. رما نہیں، نہیں ہے، اور انتا، انتا ہے یا کوئی اور ہے؟ تو حرمو انتم ہے، انتم. انتم، تو انتم، تو اگر انتا ہوتا تو حرمو ہوتا، تو حرم ہوتا تو نا، تو حرم ہوتا حرم. ہے. ہاں جی، انتم تو حرمونا کو جب لائٹسٹ کیا تھا تو حرمو بن گیا، نون اس کا ہٹ گیا. تو نہیں ہے، اور نہیں ہوتا ہی مضارع میں ہمیشہ، تو اس کو، اور مجہول اور اس کا تو کوئی اس میں کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے مجہول کا. اور اس کا ہارا اور حرامین، ابدلو، بدل، یہ بھی علامہ ہی ہے. علامہ فیملی. اور سیگا کیا ہے اس کا پھر؟ ابدلو، یہ مضارع اور مضارع. انا ہے. ہاں یو بدلو، اس کا ہوا ورژن یو بدلو ہے نا، یو یبدلو. ہما کیا ہوا؟ یبدی لانی. ہم کیا ہوگا؟ یبدلونا، ہے نا. ہیا تبدلو، تبدلانی، تبدلنا. یبدلنا. انتا تبدلو، انتما تبدلانی، انتم تبدلونا، انتی تبدلینا، انتما تبدلانی، انتنا تبدلنا. تو انا کیا ہوگا؟ ابدلو. ابدلو، تو یہ ابدلو سے انا نبدلو. میچ ہوا، تو یہ انا اس کا سیگا انا کا ہے. مضارع ہے اور ابدلو ہے اور ابدلو. ابدلو کا مطلب ہے کہ یہ معلوم، مجہول نہیں ہے.
बादाल और बादाला। तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज थी। तो अभी हम अभी तो सिर्फ 2 फैमिलियां थी ना इन सारे वर्ड्स में, तो हम नेक्स्ट चलते जाएंगे तो फिर यही इसी तरह की एक्सरसाइज ही मैं रखूंगा, लेकिन उसमें वो फैमिलीज ऐड होती रहेंगी, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आपको पता चल जाता है कि किस फैमिली का पार्ट है ये, और इसका फिर आप सर्फ आप कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस होती रहती है ऑटोमेटिकली। तो इंशाल्लाह कल हम नंबर 4 फैमिली करेंगे, जो कि हमारी नंबर 3 होगी हमारे लिए, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इंशाल्लाह कल उसको स्टार्ट करेंगे। तो फैमिली 1 जो होती है वो सलासी मुजर्रद होती है। हाँ जी, वो सलासी मुजर्रस में सिर्फ 3 लेटर होते हैं, जी। तो उसकी सब कैटेगरीज होती हैं 6, तो वो ज़्यादा लंबा होता है, उसमें वर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको ना वे प्रेफर करते हैं कि वो एंड पे पढ़ाएं। लगते तो वो आसान है लेकिन है मुश्किल, वो कुछ लोग उसको शुरू में पढ़ाते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, वो ज़्यादा मुश्किल काम है उसको पढ़ना। तो क्योंकि वजह ये है कि ये वाली जो फैमिलीज है ना, ये मजीद फी वाली, ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं बहुत। उसमें इतना स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्शन। चीज़ें याद रखने, एक्सेप्शंस बहुत हैं, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, एक जैसे वर्ड्स बहुत हैं। जहाँ पे अगर आपका मस्तर एक है तो उसी तरह के मस्तर होंगे सारे फैमिली में, लेकिन सलासी मुजरद में ऐसे नहीं होता, उसमें एक से ज़्यादा मस्तर भी होते हैं और मस्तर का कोई रूल भी नहीं होता, तो वो हमें याद ही करने पड़ते हैं वो मस्तर। तो इंशाल्लाह कल से करें, कल भी यही टाइम पे क्लास होगी, तो नेक्स्ट वीक से हम 9:30 मिनट अर्ली करेंगे। तो लेकिन अभी अभी ये इस वीक में यही स्केड्यूल होगा हमारा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। दुआ के लिए कोई वॉलंटियर? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई है, कोई अदील है आज? अदील करवाओगे आप हाँ जी, या? चल हाँ जी, मैं करवा देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़ियल अमराद आमीन। इश्फ़ी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व मिन जमीइ सख़तिक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्किही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ। वालेकुम सलाम।